Look at this. Nakabalot pa sa dahon ng syageng. Fresh from Baysanan. Umatsa! Konti! Woo! Bitukang baboy! With shuka. Yum! Ano ba yun? Huh? Sige. Utak. Dapat binilag. Hindi yan utak. Bituka. Dapat binalag mo. Taloy. Dapat binalag mo. Anong binilag? Vlog. Ah? Binilag daw. Aray. Chicharon. Kaya daw. Bakit? Matalong kay CJ. Tere. Bibigay. Libre? Ano daw? Kapit ba? Sarap. Yummy. Here, go on. Huh? No. Crunchy. Bisa tulong mo. Anong adobo? Uy, nagawa mo na ako. Mami ko lang ito. Sarap. Sarap. Kaya ko utak to eh. It's look like. Kinda. But it's not. It's intestine, not a brain. Sabi niya, kala daw niya utak. Mukha namang utak. Yan! Hindi. Ano lasa, JC? Yo. Ha? Sarap. Masin ko na konti. Masim-masim? Malamang may suka eh. Ano ba di? Hop. Chocolate ito. Ito. Naalala ko si CJ. Sobrang dami. Dalawang bago ni ata. Sarap. Papa niya. Ba't pala may sili tapos... Yummy. Ano mas masarap? Ito o Jollibee? Jollibee. Ha? Jollibee. Ito. Ang dami. Napapatirahin si Karen. JC, say hi na sa vlog. Tama na. Hi. Ciao, ciao. Say ciao, ciao. Ciao, ciao.